लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे अगर रसूल पाक की मोहब्बत में आ जाए तो क्या कहने हैं। और मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लाह के फज़ल और करम से जन्नत तो मिलनी ही है, अगर हुजूर के कुर्ब में मिल जाए तो क्या कहने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना अवलन नास बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैहि सलाह। बेशक क़यामत में मेरे सबसे करीब तर वो होगा कि जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। हर मोमिन की ये च्वाइस होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमको कुर्ब मिल जाए। हर मोमिन के दिल में ये तमन्ना पनप रही है, लेकिन हाल ये भी है कि अगर किसी दुनियावी हाई लेवल के इंसान से किसी का कॉन्टेक्ट हो जाए तो वो कहता है, जानते हो, वो भूले नहीं समाता है। वो कहता है कि फला से मैं रिलेशन में रह रहा हूँ, फला के साथ में मेरा उठना बैठना है, और हकीकत तो ये है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, एक सच्चा मोमिन होता है, वो कहता है, अरे ये जिंदगी तो गुजरनी है, अगर अल्लाह की इबादत में गुजर जाए तो क्या कहने हैं। अरे ये जिंदगी तो फानी है, एक दिन मौत आनी है, अगर रसूल पाक की मोहब्बत में आ जाए तो क्या कहने हैं। और मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लाह के फज़ल और करम से जन्नत तो मिलनी ही है, अगर हुजूर के कुर्ब में मिल जाए तो क्या कहने हैं। महल्ले में जगह उनके लिए हो, ऐ काश महल्ले में जगह उनके लिए हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब फरमा दो, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमको महबूब रखेगा। कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतें करीमा और अहादीस शरीफा से ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है कि इंसान को अल्लाह, उसके रसूल और उसके भेजे हुए दीन इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करनी चाहिए। और देखिए, हकीकत में ये तीनों चीजें कोई अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों मिली हुई चीजें हैं। इन तीनों का आपस में जुड़ाव है। अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत करे और उसके रसूल से मोहब्बत ना करे तो फिर वो इंसान नहीं है। अगर कोई शख्स अल्लाह से तो मोहब्बत करे और उसके भेजे हुए दीन से भी मोहब्बत करे, लेकिन अगर उसके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं है तो फिर ना उसकी नमाजें कबूल है और ना उसकी नेकियां कबूल है। इससे ये मालूम हो जाता है कि इंसान के लिए जरूरी है कि वो उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, क्योंकि कामिल ईमान की बुनियाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने पर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में इरशाद फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरैश के पास पहुंचे, जिन्होंने खाने काबा के अंदर बुत नस्ब किए हुए थे और उनके सामने सजदा कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, गिरोहे कुरैश, तुमने अपने आबाओ अजदाद हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा, हमने उनके दीन को नहीं छोड़ा है, बल्कि हम इन बुतों को अल्लाह की मोहब्बत में पूज रहे हैं, ताकि ये बुत हमें अल्लाह से करीब कर दे। तो
یہ بھی تو بات آتی ہے نا، محبت کیسی کرنی چاہیے؟ ہمیں ایسی محبت کرنی چاہیے جیسی کہ صحابہ اکرام نے کیے. صحابہ اکرام نے نہ صرف مال نہ اولاد بلکہ وقت آنے پر اپنی جانوں کو نبی کی محبت میں قربان کر دیا ہے. حضرت زید بن دثنہ کو جب کفار نے گرفتار کر لیا اور ان کو سولی پر چڑھانے لگے تو ان سے کہا اگر آپ کی کوئی آخری ڈیمانڈ ہو تو وہ ظاہر کر دیں. انہوں نے کہا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ابو سفیان نے کہا ہم تم کو ایک شرط پر چھوڑ دیں گے، اگر تم یہاں پہ اپنے پیارے آقا کو لا کے کھڑا کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. جب یہ جملے سنے ہیں تو حضرت زید بن دثنہ کے جملوں کو سنو اور اپنے دل کی تختی پر اس کو نوٹ کر لینا. حضرت زید بن دثنہ نے کہا اے لوگوں، تم یہ چاہتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لا کے کھڑا کر دوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں جا کے صحیح سالم ہو جاؤں؟ اے لوگوں سنو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا لگ جائے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح سالم ہوں. گویا کہ حضرت زید بن دثنہ فرما رہے ہیں اے لوگوں کہ اللہ نے مجھ کو ایک جان دی ہے، اگر اللہ مجھ کو کروڑوں جانیں دیتا، اگر ضرورت پڑتی نبی کی محبت میں قربان کرنے کی تو میں مسکراتے ہوئے نبی کی محبت میں قربان کر دیتا اور نبی کی عظمت پر میں بالکل بھی آنچ نہیں آنے دیتا. ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارہ کروں، تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں. صحابہ اکرام، ابو سفیان نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام یہ نبی کے ساتھی تو نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کے جیسا کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے. ارے یہ کفار نبی کے صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جنگل میں اترتے تھے تو حضور کی محبت سینوں میں لے کے اترتے تھے، نبی کا عشق سینوں میں لے کے اترتے تھے. تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ نبی کا جانشین ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہو تو صادق مصدوق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا. یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو تو ہمیں حضور پاک سے محبت کرنی چاہیے. اللہ کہنے سے توفیق عطا فرما.